केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा ब्लॉक जम्बू मार्साघाई रास्ता कड़े गोपालपुर ग्रामर नूतन श्री श्री चिंतामणीश्वर महादेव मंदिर आज आखपाख अंचल श्रद्धालुओं एक प्रमुख आस्थार स्थल हो पारिछि। किंतु यह मंदिर इतिहास संघर्ष त्याग और ग्रामवासी मिलित प्रयास अधारे अटकी जाइथिबा स्वप्न 1992 मसीह गोपालपुर ग्रामर ठिकादार स्वर्गत मुरलीधर स्वाई यह मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करथिले। बहु बाधाविघ्न पर से निज स्वप्न को साकार करने चेष्टा जारी रखिले। मात्र दुर्भाग्यवशतः मंदिर अधापंतरिया अवस्था रही देहांत होता। आसतु पचारे बुझा। मो ना हूँ महेंद्र कुमार राउत। मो घर हूँ केन्द्रापड़ा सहर में। ये मंदिर जो जगार है गोपालपुर ये मो ससुर घर। आमर ससुर स्वर्गत श्री मुरलीधर स्वाई स्वतंत्र सेनार ठिकादार थिले। से 1992 मसीह ये मंदिर शुभ देते 2004-5 मसीहा पर्यंत ये मंदिर किसी से करथिले किंतु तांकर देह भीषण असुस्थ हेबारु से आ करि पारले नाही एवं 2007 रे तांकर देहांत हो गला। ये मंदिर को रास्ता घाट भी नथिला। 4-5 वर्ष तले ये ग्राम को आम आसु प्रथमाष्टमी रे आम ससुरंगर गोटे ग्राम रे गोटे पूजा हुए। पूजा को आम आसु ग्रामवासी मानकर बहुत अभियोग है मंदिर अधा पड़ी रही। आम सासू आम सब डाकी कहले देख तुम ससुर एटा करथिले मंदिरटा अधा पड़ी रही तेणु तुम मैंने लगिया कर प्रतिष्ठा भी कर एवं जनसाधारण उत्सर्ग कर आम मानकर किछि नाम रहिबो नाही। 4-5 वर्ष है आरंभ कलु। बहु बाधाविघ्न एवं ग्रामवासी बहुत सहयोग सहानुभूति एप्रिल मास 28 तारिख दिन यह प्रतिष्ठा है। ये प्रतिष्ठा महाकालपड़ा अंचलवासी प्राय समस्ते ए सामिल होते। आम बहुल भाव में प्रचार करूँ मीडिया करूँ प्रिंट मीडिया करूँ एवं बहुत लोक भी ये आसिले समागम है। बहुत खुशी लगिला जे आमर परिश्रम जहाँ सार्थक है। ये मंदिर को आसवाई आपणकर अति सहज केनाल ब्रिज पाखु जम्बू जाइथिबा रास्ता सीधा रास्ता आप पहुँची पारे। रास्ता कड़े मंदिर आखरे केनाल जाइए खेत अच्छी ये अच्छी 7 किलोमीटर हो। हाँ केनाल ब्रिज ये 7 किलोमीटर हो। अति सुंदर जगह परिवेश बहुत भल तेणु आम आशा करुचु ए वर्ष मंदिर जो प्रतिष्ठा हवा पर जो काउडी श्रद्धालुंकर जो भिड़ जमी थिला मंदिर प्रतिष्ठा हला परे आम आशा करनथिलु काउडिया मानक एते बहुल एठी समागम हबो बोली किंतु जेहेतु श्रावण मास आसुची तेणु आमर मंदिर जे पूजा कले एठी काउडिया माने आसले तांकर सेवा करिया पड़िबो। सेति पई आमे ग्रामवासी सहित मिसी तार गोटा विधिवत प्रस्तुति आरंभ कलु। मंदिर पार्श्वर थिबा पोखरी की आर पुष्करिणी ताको उद्धार कलु एवं काउडियांग पई भाड़ी तैयारी कलु रखिया पई काउडी ये करिया पई एवं ये आर ऊपर घर जोटा आमे ये पई करिथिलु रेस्ट नवा पई ताकू भी आमे काउडियांग पई देलु एवं एठी पानी आउ ग्रामवासी मानकर सहयोग रे हमर प्रताप बाबू हरिका एठी जो मान सब अछंती स्वच्छासेवी ग्रामर मुरई माने पानी एठिकार टिके लुणी पड़ुची तेणु बाहर पानी भी आसी एठी लोक दिया तेणु गोटे कथा आपण जो सोमवार जो पानी श्रद्धालु आसी पानी अभिषेक करती जल अभिषेक जो करती तांकर जो प्रसादटा है आपण जो प्रसाद जो प्रस्तुत करती अन्न जो से जो जोगाड़ करती राति 12 टारू प्राय करती आज्ञा से जो 2-4 आइटम करवाटा तो संगे संगे होई पारे ना। आज्ञा प्रसादटा आम मन भितर आसला जे काउडिया माने आसबे पानी ढालिबे किमा कि राति रहिबे भलमंद करिवे जे सकाळ जो पानी ढालला परे यदि प्रसाद किछि हुंता ताले भल होंता बोली जोना परिकल्पना मन भितर आसला। प्रथम ये गोपालपुर ग्रामर पिला माने जो माने गोटा मानसिक करथिले जे आमे मंदिर प्रतिष्ठा हेले आमे पानी आनी एठी प्रथम सोमवार श्रावण मास रे ढालिबु। अच्छा प्रथम जो पाली रे सेमानंग प्रतिष्ठा माने प्रचेष्टा रे आमे पाखापाखि 1200 ରୁ 1500 लोक खाइया को दे पारलु। एटा सेमानंगर प्रचेष्टा
ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ସେଇଭଳି କିଛି ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ମିଶି ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ 1000 ଲୋକଙ୍କର କାଉଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ। ତୃତୀୟ ପାଳି ହେଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳି। ସେ ପାଳିରେ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଆମେମାନେ କିଛି ଇଏ କରି ସହଯୋଗ କରି ତାକୁ କରେଇଲୁ ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ ପାଳି ଏ ବର୍ଷର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଆଉ କେଇ ଜଣ ମିଶି ତାକୁ ବି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟା ସେ ନେଇଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ 1000ରୁ 1500 ପ୍ରତି ପାଳିରେ ଆମର ଲୋକ ଏଠି ଅନ୍ନଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ଛାଁ ଛାଁ ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି ଡାକିକିନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ପାଇକରାୟ, ଏଇ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ମୋ ଘର। ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇସାରିଛି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 4 ବର୍ଷ 3 ମାସ। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଗ୍ରାମର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଦେଖିଲୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ ଯୋଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସର କାଉଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଡ଼, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ? ଏଇ ମନ୍ଦିର ଯାହା ହଉ ଆମ ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ମାନେ ଚିରଦିନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଇ ରହିଯିବ ଇତିହାସରେ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଗ୍ରାମର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଜଣେ ଠିକାଦାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁରଲୀଧର ସ୍ୱାଇଁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ 2007 ମସିହାରେ ହେଲାଣି। ସେ 1992 ମସିହାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନଥିବାରୁ ଆମ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ସେ ନିଜ କ୍ୟାସ୍ରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିଜ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ସେ ସମୟରେ ଏଠିକି ଆଦୌ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ମାନେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଖରା ଦିନ ହେଲେ ଟ୍ରକ୍ ପୁରେଇ ଏଠି ପଥର ଆଣି ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ଏହି ମନ୍ଦିର ସେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ 2007 ମସିହା ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜାମାତା ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମ ଗାଁରେ କୁନିକା ବାପା ବୋଲି ଡାକୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ଆଦର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଏ ମନ୍ଦିର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଛି, ଆମେ ୟାକୁ କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଏଠି ହେବ, ଏତେ ଲୋକ ଜାମ୍ ହେବେ ଏବଂ ଏତେ ଲୋକ ହେବ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଏ ବ୍ଲକ ଲୋକ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏଟା ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁରଲୀଧର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅବଦାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ଜାମାତା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ସବୁ ପଇସା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଦର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାକାଳପୁର ଅଶୋକ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା 24 ନ୍ୟୁଜ୍।